أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل بابه الأعظم لمحبته هو حبيبه الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو باب الله سبحانه وتعالى الأعظم، فكل من أراد الوصول إليه يدخل من هذا الباب، وكل من أراده الله سبحانه وتعالى لقبوله يدخله من ذلك الباب، لأن الحبيب محمد هو سيد الأحباب صلى الله عليه وآله وسلم. الأنبياء والمرسلون تقربوا إلى الله فأحبهم الله واصطفاهم الله، ثم جاء من بعدهم من خلفائهم من الأولياء والصالحين تقربوا إلى الله بزيادة على ما أمرهم الله سبحانه وتعالى، فاصطفاهم الله بمقام المحبوبية عنده سبحانه وتعالى، فهم محبوبون عند الله، ومحبة المحبوب قربة عند الله سبحانه وتعالى. فمن أقرب القرب المقربات لرب البريات هو محبتك لعبد محبوب عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنك ما وفقت لمحبته ولا وفقت لخدمته ولا وفقت لجلب الخير إليه إلا وأن الله اصطفاك لمحبته. فما وفق الله أناس لعبد ولا سخر الله أناس لعبد، أي لعبد سعيد، إلا وأنهم لا شك سعداء محبوبون عند الله سبحانه وتعالى. والله يوفقنا وإياكم لمحبة الصالحين ومحبة الأنبياء والمرسلين والسير على طريقتهم والمشي في سبيلهم ونشر شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعلنا وإياكم من المحبوبين المقبولين عند رب العالمين سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu terbesar untuk kita bisa mencintainya adalah kekasihnya yang teragung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ingin betul-betul mencintai Allah, maka harus lewat pintunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ingin sampai pada Allah harus masuk lewat pintu ini. Dan siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa wusul, itu pasti akan dimasukkan oleh Allah melalui pintu Nabi Muhammad SAW. Para nabi, para rasul itu mendekatkan diri kepada Allah sampai dengan berbagai macam ibadah, sampai Allah mencintai mereka dan menjadikan mereka sebagai orang-orang pilihan. Begitu juga para aulia, penerus para anbiya, para wali-wali Allah, penerus perjuangan Nabi ini mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang begitu banyak. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah-sunnah dilakukan secara maksimal. Sampai akhirnya mereka mencapai makom mahbubiyah, mencapai makom di mana mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadi orang yang dekat kepada Allah, dicintai oleh Allah. Dan siapapun yang berusaha mendekat kepada orang-orang pilihan Allah, maka otomatis dia berarti telah berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, jika ada orang diberi taufik, diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa mencintai orang-orang soleh, khidmah, membantu kebutuhan-kebutuhan orang-orang soleh, mendekat kepada orang-orang soleh, berarti itu pertanda Allah ingin menjadikan orang ini sebagai orang pilihan juga. Jadi siapapun
yang diberi taufik pertolongan oleh Allah untuk bisa mencintai orang soleh, mendekat kepada orang soleh, khidmah kepada orang soleh, berarti itu tanda Allah ingin menjadikan, berkehendak menjadikan orang ini sebagai orang pilihan juga. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah bisa agar Allah memberikan taufiknya kepada kita semua untuk agar supaya kita bisa mencintai orang-orang soleh, mengikuti jejak langkah mereka, thariqah mereka, dan diberi taufik juga agar supaya kita bisa menyebarkan syariat Allah dan semoga kita dijadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. وفي هذا المعنى روى الإمام النووي في الأربعين حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى قال فيدل على أن هذا الحديث حديث قدسي لأنه يقول إن الله تعالى قال أي أن هذا الحديث قدسي رواه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نزل به جبريل وكان لفظه من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحق سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى أي خاصم لي وليا بغير حق، عادى بغير حق، فقد آذنته بالحرب أو أهانه. ليه؟ لأنه ولي من أولياء الله بغير حق، فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا، وفي رواية من أهان لي وليا فقد آذنته بالحرب. كيف؟ أن الله سبحانه وتعالى يغار على عباده المحبوبين حتى وإن لم يدعو عليه. هذا العبد الصالح آذيته أهنته لكن ما دعا عليك، ما كان. الله سبحانه وتعالى له غيرة على عباده الصالحين، فيأذن الله سبحانه وتعالى بالحرب على ذلك الذي عاداهم، على ذلك الذي أهانهم، على ذلك الذي أذلهم أو أراد إذلالهم. نعم، فلهذا ورد في رواية أن من عاد لي وليا فقد استحل محارمي، بل أعظم محارم الله، بل من أعظم محارم الله أن تهين ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى بغير حق. ليس المعنى أنك ما تكون خصم، لو قام في خصومة فذاك بحق، كما قد وقع بين الإمام العارف بالله إسماعيل الجبرتي والفقيه ابن المقري، فقد خاصم أحد من العوام، أعطاه البقرة استعارها ليحرث الأرض، ثم بعد ذلك ادعى أنها حقه والبقرة حق سيد إسماعيل الجبرتي. بدل ما يقول جزاك الله خير أنكره الحاكم وقال البقرة حقي، فقال أنا اطلع عند القاضي، فطلع عند القاضي وكان ابن المقري. فلما جاء عند فقال الشيخ إسماعيل الجبرتي أقام مقام مدعي، خصمان، هذا خصم وهذا خصم، مدعي ومدعى عليه. فقال له يا شيخ إسماعيل هل عندك بينة أن هذه البقرة حقك؟ قال له لا، لكن البقرة هذه تشهد أنها حقي. فقال يا بقرة أنت ملك من؟ فقالت بلسان عربي فصيح أنا ملك الشيخ إسماعيل الجبرتي. فانبهت هذا الخصم الثاني، خاف، فقال يا شيخ إسماعيل أنا ما أقبل شهادة البقر، لا، البينة لابد من البشر، ما يكفي شهادة البقر. شوف كيف الفقيه شديد هذا. قال ما تكفي، ما تصدقنا أنت. فقال يا أرض خذيه، فغاص في الأرض ابن المقري فصار تشهد، قال لا ما أقبل شهادة البقر، يا أرض خذيه حتى بلغ به لهنا. قال تشهد تقبل، قال لا ما أقبل شهادة البقر، يا أرض خذيه حتى وصل إلى أسفل، باقي عنق أعلى. فصاح بأعلى صوت شريعتك يا رسول الله، شريعتك يا رسول الله، فلفظت في الأرض وخرج بالأرض ولم يكن به شيء.
لأنه ما قال ذلك هوى، إنما هو إقامة شرع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو كان فيه هوى لهلك في الحال ذلك الفقيه، ولم يكن في ذلك الولي هوى، وإلا لهلك بقوله يا أرض خذيه، لكن لم يكن في أحدهما هوى، وإنما هذا على الشريعة وهذا على الحقيقة، فلم يصب أحدهما بسوء، لأن كلاهما ليس في باطنه هوى ولا اتباع هوى النفس، إنما هذا قام بالشرع ظاهرا وهذا قام بالحقيقة باطنا، هكذا. فهذا ما تأذى لأنه ليس على باطل، إنما الذي يهين الولي أو يذله هذا استحل محارم الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي آذنه الله بالحرب لأنه ذلك فعله بغير حق والعياذ بالله. فالله يقربنا من الأولياء ويحببنا الأولياء ويعيذنا من عاد الأولياء، ولا يقربنا من معادي الأولياء، ويقربنا من المحبين للأولياء والصالحين، ويجعلنا منهم وفيهم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم يا رب العالمين. Berkaitan dengan cinta kepada wali dan tidak membenci para wali, ini kajian kita pada pagi hari ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in, yaitu hadis ke-38. Hadis ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Sesungguhnya Allah berfirman. Ini menunjukkan berarti ini adalah hadis qudsi yang maknanya dari Allah, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, cuman lafadznya dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapapun yang memusuhi atau menghinakan waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya. Ini di dalam hadis qudsi menjelaskan bahwa siapapun yang membenci wali, menghinakan seorang wali, walinya Allah, maka berarti telah nantang perang kepada Allah. Allah mengumumkan perang kepada orang tersebut. Yang dimaksud menghinakan wali di sini atau memusuhi wali, ini adalah permusuhan yang tanpa hak. Menghinakan seorang wali karena dia walinya, bukan karena sebab yang lain. Orang yang melakukan hal ini berbahaya sekali. Kenapa? Allah itu cemburu kalau walinya diganggu, kalau walinya disakiti. Walaupun walinya tidak mendoakan jelek, bakal kualat. Kenapa? Allah nggak bisa menerima tindakan tersebut. Kekasihnya kok dimusuhi, kok dibenci. Walaupun walinya tidak mendoakan jelek, tetap bakal kualat. Allah tidak terima dengan tindakan tersebut. Dalam sebagian hadis yang lain dikatakan, man adali waliyan faqad istahalla maharim. Siapapun yang menyakiti waliku, mengganggu waliku, maka berarti dia telah menghalalkan sesuatu yang aku haramkan. Sekali lagi, yang dimaksud membenci wali, bermusuhan dengan wali di sini adalah membenci seorang wali karena kewaliannya tanpa hak. Adapun perselisihan dengan seorang wali yang didasari hak kebenaran, ini tidak masuk dalam hadis ini. Sebagaimana yang terjadi di dalam cerita antara seorang wali besar yang ada di Yaman sana, Al-Arif Billah, Syekh Ismail Al-Jabarti, dengan seorang yang ahli fikih yang sangat terkenal, seorang fakih madhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Ibnul Mukri. Ini keduanya pernah berselisih. Cuma perselisihannya didasari oleh kebenaran. Karena itu nggak kualat, tidak masuk dalam hadis ini. Singkat ceritanya begini. Dulu itu ada seorang petani, orang awam, meminjam sapinya wali tadi, Syekh Ismail Al-Jabarti. Syekh Ismail Al-Jabarti punya sapi. Ada orang awam, petani, pinjam sapi ini untuk membajak sawah. Untuk bajak sawah. Dalam waktu lama dipinjam. Bukannya berterima kasih seorang awam ini, malah
ngaku-ngaku kalau sapi itu miliknya dia. Ketika diminta oleh Syekh Ismail Jabarti, nggak mau ngasih. Loh, ini sapi saya. Loh, kamu pinjam kepada saya. Enggak, ini sapi saya. Bukannya berterima kasih, malah ngaku-ngaku kalau sapi itu miliknya dia. Akhirnya kasus ini dibawa ke pengadilan. Sama Syekh Jabarti dilaporkan ke pengadilan. Waktu itu qadhinya, hakimnya itu seorang faqih, ahli fikih mazhab Syafi'i, yaitu Imam Ibnul Mukri. Dilaporkan, Pak Qadhi, ini sapi saya dipinjam oleh petani. Dalam waktu lama mau saya minta lagi, dia ngaku-ngaku kalau itu sapinya dia. Ditanya, bener? Enggak Pak Qadhi, enggak Pak Hakim, ini memang sapi saya. Nah, di sini dalam cerita ini Syekh Jabarti ini sebagai mudda'i, orang yang mendakwa. Orang awam yang pinjam sapi tadi itu terdakwa, mudda'a alaih. Di dalam hukum fikih kita, seorang mudda'i, orang yang nuduh orang lain, ini bisa menang kalau dia punya saksi. Kalau dia nggak punya saksi, maka posisinya lemah, sangat rawan untuk kalah di dalam pengadilan. Nah, setelah mendengarkan laporan Syekh Ismail Jabarti dan mendengarkan apa jawaban terdakwa, yaitu orang awam tadi, petani tadi, akhirnya Imam Ibnu Mukri sesuai aturan fikih yang ada nanyai Syekh Jabarti, Syekh Ismail Al-Jabarti, apa Anda punya saksi kalau sapi ini milik Anda? Kata Syekh Ismail, saya nggak punya saksi. Kalau saksi dari orang, saya nggak punya. Tapi dengarkan ya, sapi ini bakal ngomong kalau dia milik saya. Dengarkan. Akhirnya Syekh Ismail karena seorang wali nyuruh sapinya, sapi, ayo ngomong yang benar. Kamu milik siapa? Sapinya langsung ngomong seperti manusia dengan lesan yang fasih, dengan bahasa yang fasih. Saya miliknya Syekh Ismail Jabarti. Imam Ibnu Mukri sebagai seorang faqih menjaga syariah. Kata beliau, Syekh, syaratnya saksi harus manusia. Tidak bisa persaksian dari sapi diterima. Syekh Jabarti marah. Kamu tidak menerima persaksian dari sapi saya. Dia ngomong sudah dengan jelas. Nggak bisa, Syekh. Secara fikih nggak bisa, secara syariah nggak bisa. Harus dari manusia, nggak bisa dari sapi. Akhirnya marah Syekh Ismail. Akhirnya bilang, Syekh Ismail bilang kepada bumi, ya ardu khudi, wahai bumi, telan ini Ibnu Mukri. Tidak percaya pada saya, telan ini. Akhirnya ambles kakinya ke dalam tanah. Ketika ambles di dalam tanah, Syekh Ismail nanya Ibnu Mukri, ayo, kamu menerima persaksian sapi saya apa enggak? Enggak bisa, Syekh Ibnu Mukri tetap berpegang pada syariah. Tidak didasari hawa nafsu, tetap berpegang pada syariah. Karena secara syariah enggak bisa sapi diterima kesaksiannya. Enggak bisa saya enggak bisa menerima. Akhirnya ditambah lagi, ya ardu khudi, ayo bumi, telan lagi dia. Akhirnya telan sampai masuk separuh badan, sampai ke dadanya. Ditanya lagi, kamu percaya pada persaksian sapi saya? Enggak bisa saya. Tetap ngotot dengan, nah, di sini terjadi perselisihan antara Ibnu Mukri dengan seorang wali, tapi bukan didasari hawa nafsu untuk membela syariah, karena syariah seperti itu. Akhirnya marah lagi saya Ibnu Mukri, saya Jabarti, ya ardu khudi, ayo bumi, telan lagi dia sampai masuk sisa kepalanya aja. Jadi sampai leher udah tenggelam ke dalam bumi, sampai batas leher, tinggal kepalanya aja udah. Itu. Dan ketika dalam kondisi seperti itu, Ibnu Mukri akhirnya bertawassul, syariatak ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tawassul pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku membela syariatmu. Aku membela syariatmu. Aku berlaku seperti ini bukan karena apa? Aku membela syariatmu. Seketika ketika Ibnu Mukri bertawassul seperti itu, langsung bumi tadi memuntahkan Ibnu Mukri keluar dalam kondisi selamat, tidak terjadi apa-apa, enggak kualat, enggak apa-apa. Kenapa? Nah, Ibnu Mukri ini di sini berselisih dengan seorang wali. Kenapa kok enggak apa-apa? Tidak terjadi apa-apa, enggak kualat? Karena beliau berselisih dengan seorang wali di sini didasari kebenaran. Imam Ismail Al-Jabarti menggunakan hakikah, Imam Ibnu Mukri ini menggunakan syariah. Sama-sama tidak didasari oleh hawa nafsu. Karena itu tidak terjadi apa-apa pada keduanya.
Seandainya salah satu dari mereka itu bertindak di dasar hawa nafsu, bakal celaka seketika itu juga. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah mendekatkan kita, berkenan mendekatkan kita kepada para wali-walinya dan menjadikan wali-wali itu cinta kepada kita, dan semoga kita dijauhkan dari orang-orang pembenci para wali-wali Allah, dan semoga kita dijadikan sebagai wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. فقال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولي هنا قال الإمام النووي يحتمل أن يكون فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعول. فعيل بمعنى فاعل أي أنه توالت طاعته لله ولم يتخلى لها معصية لله سبحانه وتعالى. أو فعيل بمعنى مفعول أي أن الله سبحانه وتعالى لما تقرب هذا العبد له بما يزيد على الواجب، تقرب إليه بالمندوبات، أحبه الله فتولاه، أي تولى حفظه ورعايته وعنايته، فصار الله ولي، فتوالت عليه رحمات الله ونصرة الله سبحانه وتعالى، فهو فعيل بمعنى مفعول. من عاد لي وليا. نعم. وفي يقول الإمام النووي كذلك أن في بعض كتبه أنه يحتمل أن يكون المراد بالولي هنا المؤمن. من عاد لي وليا أي مؤمن، فهذا يكون بمعنى الأعم. فقد آذنت بالحرب، لأن في الحديث الآخر يفسر هذا المعنى قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من آذى مؤمن فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فليتبوأ مقعده من النار. فلهذا الإمام النووي ذكر قال أنا يقول المراد بالله بالولي هنا المؤمن. نعم. فالحديث يحتمل أنه المعنى الأول وهو المؤمن الخاص، أو المعنى الثاني وهو عموم المؤمنين بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. فليتحذر الإنسان من عداوة أي مسلم، أي مؤمن بالله سبحانه وتعالى يتحذر، فإن إيذاءه إيذاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإيذاء النبي هو إيذاء لله سبحانه وتعالى. ومن آذى الله سبحانه وتعالى فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا. Di dalam hadis ini dikatakan man adali waliyan faqad adantu bil harb. Siapapun yang membenci, menghinakan waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Yang dimaksud wali, sebagaimana kata Imam Nawawi, wali di sini mengikuti wazan fa'ilun, secara shorof ini mengikuti wazan fa'ilun. Fa'il di sini bisa jadi yang dikehendaki adalah fa'il bermakna isim fa'il, atau fa'il bermakna isim maf'ul. Kalau kita artikan wali itu sebagai fa'il bermakna isim fa'il, berarti artinya wali ini adalah orang yang dekat kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah, dengan dia memperbanyak taat kepada Allah dan menjauhi maksiat-maksiat dan pelanggaran-pelanggaran aturan Allah, sehingga dia menjadi orang yang dekat kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah. Ini kalau bermakna fa'il. Atau bisa juga ini wali bermakna isim maf'ul. Fa'il bermakna isim maf'ul. Artinya disebabkan dia memperbanyak ibadah kepada Allah melebihi kewajibannya, yang sunnah-sunnah dilakukan sebisanya, semaksimal mungkin. Ketika seperti itu akhirnya Allah mencintai dia. Allah menjadikan dia sebagai orang yang dekat dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengurusi segala urusannya. Jadi segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibantu, segala urusannya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Makna dari wali. Kalau kita memaknai wali dengan seperti itu, berarti yang dimaksud wali di sini adalah orang mukmin pilihan. Tidak semua orang mukmin. Jadi orang mukmin yang pilihan, yang memiliki kedekatan lebih kepada Allah dibanding orang-orang mukmin umumnya. Wakilah sebagaimana kata Imam Nawawi, wakilah yang dimaksud wali di sini
semua orang mukmin. Jadi man adali waliyan, siapapun yang menyakiti atau bermusuhan, menghinakan seorang mukmin. Yang dimaksud wali di sini adalah orang mukmin. Ini makna umum, semua orang yang mukmin. Bukan hanya orang mukmin pilihan, tapi semua orang mukmin. Dan makna kedua ini didukung oleh riwayat hadis yang lain, man adza mukminan faqad adani. Siapapun yang menyakiti, mengganggu seorang mukmin, mukmin secara umum, maka berarti dia telah menyakiti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang menyakiti aku berarti dia telah menyakiti Allah. Dan siapapun yang menyakiti Allah, maka bersiap-siaplah untuk pesan tempat ada di neraka jahanam. Nah, makna kedua ini apa? Mendukung bahwa yang dimaksud wali ini adalah semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya kita waspada, berhati-hati betul, jangan sampai kita memiliki permusuhan tanpa hak kepada setiap orang mukmin. Kenapa? Karena sebagaimana hadis yang barusan dibaca, bahwa menyakiti seorang mukmin, mengganggu seorang mukmin berarti mengganggu Nabi, menyakiti Nabi berarti menyakiti Allah berarti itu adalah pesan tiket masuk neraka. ما يتأتى يكون في معصية الله ويكون ولي من أولياء الله، لا، كما قال سيدي أبا يزيد البسطامي: فلو رأينا من يمشي على الماء ويطير في الهواء من الكرامة التي تظهر عليه، قال لا تغتر به ولا تعتقد أنه، حتى تراه عندما أوامر الله هو مؤتمر ونواهي الله هو منتهي، فاعتقد فيه أنه من أولياء وقرب منه، لأن هذا مستقيم على المنهج القويم، هذا من أولياء الله. هذا حكى في الرسالة القشيري أن سيد أبا يزيد البسطامي ذهب مع جماعة من مريديه، بلغهم أن هناك ولي من أولياء الله له ظاهر بالولاية والزهد، فذهبوا ليحصلون بركة من بركاته، فدلوا عليه، قال أنا في المسجد، فذهبوا إلى المسجد، فلما دخل المسجد فرأى أبا يزيد يبصق في المسجد، فقال لمن معه: ارجعوا بنا، إن هذا ما أتمنه الله على أدب شريعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، يبصق في المسجد، فلا يأتمنه على سر من أسراره، فرجع ولم يجتمع به ولم يستمد منه. ليه؟ لأنه رآه خالف أدب من أدب شريعة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هو لم يؤتمن على الآداب فلأن لا يؤتمن على الأسرار من باب أولى. فالله سبحانه وتعالى ما اتخذ وليا جاهل، ولو اتخذه لعلمه، يعلمه، فإنه يقذف في قلبه العلم في لحظة، فكان جاهل صار عالم، صار ذا أخلاق، وصار ذا آداب، وهكذا. فإنه سبحانه وتعالى لا يضع السر المصون إلا في الجوهر المكنون. نعم، فإلا في الجوهر المكنون. وليس المعنى أن كما يقال أن العصمة للأنبياء، نعم. وهل يشترط الولي فيه الحفظ؟ لا، ما يشترط أن يكون محفوظ. ومن قال بأنه محفوظ مقصوده أنه إن وقع في معصية في الحال يوفق للتوبة، ما يستدرج، فهمت؟ لأن الملك اليمين يأمر ملك الشمال يقول أنظره 6 ساعات. فالذي لو كان ولي من أولياء الله وأذنب، الولي ما هو معصوم، العصمة للأنبياء والمرسلين، يقول له أمهله 6 ساعات، فإن تاب في تلك 6 ساعات فهو من أولياء الله، وإلا فهو فاسد مغرور. مرت 6 ساعات أمهلك الملك حتى قال اكتبها سيئة أراحنا الله منه. علامة ماذا هذا؟ علامة أن هذا مغرور. لكن قلنا نحن غلط، ألا حتى الولي لكن الولي يستغفر الله ويرجع إلى الله فورا، وربما تاب ورجع إلى الله عبد فاسق فاسد فصار من كبار أولياء الله سبحانه وتعالى، فضل الله. ليس المعنى إنسان تسيء الظن فيه وقع في معصية، لا، ولا تسبه وهو في المعصية، لكن ارحمه واسأل له الله التوفيق للطاعة
والتوبة، فربما تاب وصار أفضل منك عند الله، فلا تحتقر صاحب المعصية ولا تسبه ولا تستهزئ به، فيبتليك الله سبحانه وتعالى ويعافيه، بل اسأل له التوفيق للتوبة والرجوع لله سبحانه وتعالى. وبادر كلما صدرت منك لفتة أو لمحة أو خطرة، بادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال إني لا أستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة، في رواية 70 مرة. دائما، ولهذا كان من عمل السلف الصالح دائما تجديد التوبة خلف كل صلاة، واستغفار خلف كل صلاة. هذا دائما يجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى حتى لا تكتب في صحيفة سيئاته سيئة. Kemudian seorang wali itu adalah sebagaimana yang dijelaskan tadi, adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang wajib dan yang sunnah, dan selalu meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin seorang wali itu adalah orang yang ahli maksiat. Tidak mungkin seorang wali tapi ahli maksiat, pecandu maksiat, tidak mungkin. Ada diceritakan, diriwayatkan dari Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang pembesar aulia. Beliau mengatakan, kalau kita kepingin tahu seseorang itu wali apa bukan, maka ukurannya, barometernya adalah lihat tingkah lakunya, ucapannya. Kalau sesuai dengan syariah, perintah-perintah Allah dilaksanakan, larangan-larangan Allah ditinggalkan, itu berarti tanda, berarti orang itu wali. Tidak disyaratkan seorang wali itu bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air. Tidak. Jadi orang yang bisa terbang di udara belum tentu wali. Bukan itu tandanya wali. Bisa berjalan di atas air, bukan itu tandanya wali. Tidak syarat wali bisa berjalan di atas air. Gitu. Tapi ukuran untuk penentu dia wali atau bukan adalah ketaatannya kepada perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan juga dari Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami sebagaimana disebutkan ada di Risalah Qusyairiyah. Pernah suatu ketika Imam Abu Yazid Al-Bustami ini bersama murid-muridnya menuju suatu tempat karena mendengar di tempat itu ada seorang wali yang terkenal dan terkenal orang yang zuhud. Akhirnya Imam Abu Yazid Al-Bustami bersama murid-muridnya pergi ke sana untuk mencari barokah. Berjalan, kemudian sampai di tempat yang dituju, nanya, mana Syekh Fulan yang terkenal sebagai seorang wali? Dijawab, ada di masjid. Akhirnya dihampiri ke masjid. Ketika sampai di masjid, ternyata orang yang terkenal wali tadi ngeludah ada di masjid. Jadi ngeludah ada di masjid. Akhirnya kata Imam Yazid, wahai murid-muridku, ayo balik pulang. Gak usah sowan pada Syekh. Loh kenapa? Ini kan seorang wali. Tidak mungkin seorang wali melakukan maksiat seperti ini. Ngeludah di masjid, ini berarti merendahkan masjid. Ini maksiat ini. Pelecehan kepada masjid. Tidak mungkin. Dia ini seorang wali. Kemudian, apa? Seorang wali itu pasti memiliki ilmu agama yang cukup. Nggak ada seorang wali nggak ngerti ilmu agama, itu nggak ada. Setiap wali pasti memiliki ilmu agama yang cukup untuk sekelas wali. Tidak mungkin ada wali bodoh. Cuma kadang-kadang ada sebelumnya sudah alim kemudian jadi wali. Ada yang asalnya bodoh kemudian jadi wali dan langsung dibuat alim oleh Allah dalam seketika sekejap. Itu ada. Yang jelas setelah jadi wali nggak ada ceritanya wali bodoh. Ada yang memang alim sebelumnya kemudian diangkat jadi wali, atau asalnya tidak ngerti apa-apa diangkat jadi wali langsung dibuat alim oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada seperti itu.
Cuma yaitu tadi kata beliau, jangan salah paham. Bukan berarti wali itu betul-betul bebas dari maksiat, enggak. Yang betul-betul maksum, terjaga dari maksiat, tidak pernah maksiat walaupun satu kali saja, itu hanya para nabi dan para rasul. Para nabi maksum, tidak akan maksiat. Sekali saja tidak bakalan maksiat kalau para nabi. Tapi kalau wali masih mungkin terjerumus ke dalam maksiat. Masih mungkin. Gitu. Jadi wali tidak disyaratkan harus mahfud, terjaga dari maksiat, enggak. Kalau di sebagian kitab disebutkan oleh sebagian ulama misalnya wali itu mahfud, terjaga dari maksiat. Perlu dipahami, yang dimaksud mahfud itu bukan berarti tidak pernah melakukan maksiat, enggak. Artinya mahfud, kalau ada ulama yang mengatakan wali itu mahfud, artinya wali itu bukanlah orang yang ahli maksiat. Seandainya dia terjerumus ke dalam satu maksiat, maka akan diberi taufik oleh Allah untuk segera bertaubat. Ini maksudnya mahfud. Jadi wali dikatakan oleh sebagian ulama bahwa wali itu mahfud, maksudnya dia bukan ahli maksiat, tapi masih mungkin terjerumus ke dalam maksiat. Dan seandainya maksiat, itu akan segera dibantu oleh Allah, diberi taufik untuk segera bertaubat. Sehingga tidak dicatat maksiatnya tadi itu. Karena malaikat itu ada malaikat kanan, ada malaikat kiri. Malaikat kanan pencatat amal baik, malaikat kiri pencatat amal buruk. Ketuanya adalah malaikat kanan. Ketika ada seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah, wali ataupun bukan, malaikat kiri kepingin mencatat amal buruk itu, malaikat kanan melarang. Tunggu dulu, jangan dicatat. Tunggu sampai 6 jam. Kalau di dalam jangka waktu 6 jam dia bertobat, maka jangan dicatat kejelekannya, justru catat kebaikannya. Tapi kalau sampai 6 jam itu belum juga bertobat, maka udah, segera catat. Segera catat itu. Jadi seorang wali itu begitu. Bukan berarti dia tidak pernah maksiat. Masih mungkin untuk maksiat, tapi dipastikan dia tobat sebelum lewat 6 jam tadi itu. Dapat taufik dari Allah untuk segera bertobat. Karena itu jangan pernah kita itu suudzon kepada orang yang melakukan maksiat. Jangan mencaci orang yang melakukan maksiat, karena bisa jadi balik kepada diri kita sendiri. Ada orang maksiat dicaci, akhirnya yang mencaci yang jadi ahli maksiat, yang dicaci yang asalnya maksiat menjadi pembesar aulia. Itu. Karena itu jangan pernah mencaci orang yang melakukan maksiat atau suudzon, berburuk sangka kepada orang yang melakukan maksiat. Karena banyak ceritanya dulu orang fasik, bejat, pelaku maksiat, tapi kemudian diberi taufik oleh Allah untuk tobat sehingga kemudian berubah menjadi pembesar para wali. Kalau sikap kita yang benar, kalau melihat orang melakukan maksiat, pertama dinasehati, kedua didoakan baik agar supaya segera diberi bantuan oleh Allah untuk segera bertobat. Kita sendiri juga harus begitu. Kita itu kalau terjerumus ke dalam maksiat, waliyadzubillah, segeralah bertobat. Selalu bertobat, setiap saatnya selalu bertobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, itu saja setiap hari tidak kurang istighfarnya dari 70, sebagian riwayat 100 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama salaf itu juga selalu memperbarui taubatnya. Setiap sholat selalu, setelah sholat mereka selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. سيدنا جرجيس أو سرجيس كان من أنبياء الله من بني إسرائيل، وكان في وقت ملك ظالم فاسد، فغضب الله سبحانه وتعالى عليهم فمنع الأمطار ولم ينبت الزرع والأشجار، فحصل القحط. فجاء الملك إلى عند نبي الله جرجيس في صومعته وهو يعبد الله ويذكره، قل لربك أن يسقينا المطر وإلا آذيته أذية تسمع بها البشر. فاستحى سيدنا جرجيس أن يبلغ هذه الرسالة، فجاء جبريل قال بلغ الرسالة، فأخبره بها، فقال له إن الله يقول لك. قال له بماذا يستطيع أن يؤذيك، أن يؤذي ربه سبحانه وتعالى؟ فقال له سيدنا جرجيس ذهب إلى الملك وقال بماذا تؤذي المولى سبحانه وتعالى؟ قال بأذية أحبابه.
فإن أذية أحباب أذية له سبحانه وتعالى. فلما جاء جبريل قال أذية أحبابه، فقال له جبريل إن الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تقول له أن لا يؤذي أحبابه وسيأتيه بالمطر. فجاءت الأمطار 3 أيام والسيول حتى نبت الزرع وازدهرت الأرض. فبعد ذلك جاء إلى صومعة الملك الظالم، جاء إلى صومعة نبي الله سرجيس فقال له ما جاء بك؟ لماذا لا تشتغل بملكك عنا؟ قال له ما جئت مؤذيا، إنما جئت مؤمنا، لأنني علمت أن الذي يحسن لعدوه لأجل حبيبه لا شك أنه إله عظيم. فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فكان ذلك سبب إيمانه، وصار ملكا صالحا بعد أن كان فاسدا. Ada sebuah cerita, yaitu cerita Nabiullah Jirjis, atau sebagian riwayat menyebutkan Sirjis. Jadi Nabiullah Jirjis ini seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Di masa beliau menjadi nabi, ini ada seorang raja yang sangat zalim. Karena saking zalimnya sampai Allah murka, sehingga Allah tidak menurunkan hujan. Tanah menjadi gersang dan tandus. Pepohonan mati, tidak ada yang tumbuh lagi. Orang-orang dalam kondisi sangat sulit. Akhirnya raja ini mendatangi Nabiullah Jirjis tadi itu. Mengatakan, si raja ini mengatakan, wahai Nabi Jirjis, segeralah Anda minta hujan kepada Allah. Segeralah Anda minta kepada Allah agar tanah di sini menjadi subur kembali. Tanaman-tanaman tumbuh lagi dengan subur. Kalau tidak, kalau sampai Allah tidak menurunkan hujan, kalau sampai Allah tidak menumbuhkan pepohonan, maka akan aku sakiti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun mengatakan kepada Nabiullah Jirjis untuk menanyai raja ini. Nabiullah Jirjis, kata malaikat Jibril, tanyai raja itu. Dengan cara apa dia bisa menyakiti Allah? Apakah dia bisa menyakiti Allah? Coba tanyakan pada raja ini. Dengan cara apa dia akan menyakiti Allah? Hanya ditanya, kamu, gimana caranya kamu bisa menyakiti Allah? Ya apa caranya? Akhirnya si raja tadi menjawab, gampang saja. Caranya adalah aku akan menyakiti para kekasih Allah. Para kekasih Allah akan aku ganggu, akan aku sakiti. Mendapatkan jawaban seperti itu, datang lagi malaikat Jibril membawa pesan dari Allah, menyampaikan pada Nabiullah Jirjis bahwa Allah mengatakan pada Nabiullah Jirjis, sudah katakan pada raja ini, jangan sakiti kekasih-kekasih Allah, dan segera Allah akan menurunkan hujan dan menjadikan tanah di sekitar sini subur. Akhirnya udah, tidak lama dari itu turun hujan deras selama 3 hari. Akhirnya ada banjir, air melimpah di mana-mana, tanah kembali menjadi subur. Kemudian tidak lama raja ini datang lagi kepada Nabiullah Jirjis, menghadap Nabiullah Jirjis. Nabiullah Jirjis heran, raja, kenapa kamu datang ke sini? Bukankah Allah sudah menurunkan hujan? Tanah di sini sudah subur. Ngapain lagi? Udah, kamu urusi saja kerajaan kamu, tidak usah ke sini. Raja tadi mengatakan, wahai Nabiullah Jirjis, aku datang ke sini bukan untuk mengganggu. Aku datang ke sini dalam keadaan beriman. Itu. Beriman dan bertobat. Loh, memangnya kenapa? Kamu kok tiba-tiba bertobat, beriman dan bertobat? Iya. Kemarin aku sudah melihat sendiri bagaimana Allah memberikan hujan kepadaku yang merupakan musuhnya Allah. Waktu itu ketika masih zalim, dia masih musuhnya Allah. Aku melihat sendiri bagaimana Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan
hujan, menurunkan anugerahnya kepada musuhnya, kepada musuh Allah demi untuk membela kekasihnya. Demi untuk membela kekasihnya. Lah, kalau Allah saja merahmati musuh-musuhnya demi untuk membela kekasihnya, maka betapa besar rahmat Allah pada kekasihnya. Karena itu aku datang ke sini bertobat ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya raja tadi berubah, setelah asalnya zalim kemudian berubah menjadi adil, asalnya musuh Allah kemudian berubah menjadi kekasih Allah, menjadi orang-orang yang soleh. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأقرب ما يتقرب به العبد إلى مولاه سبحانه وتعالى بالواجب، أي بفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، هذا الفرض. فإن الفرض يفضل النافلة ب70 درجة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان: ما تقرب عبد مؤمن بخصلة خير إلا أعطاه الله ثواب الفريضة في غير رمضان، وما تقرب بنافلة في رمضان وما تقرب بفريضة في رمضان فكأنما تقرب ب70 في غير رمضان. فأعطي بالفريضة في رمضان 70 فريضة في غيرها، والنافلة في رمضان ثواب الفريضة، فدل على أن ذلك يعطى من الله بفضله وكرمه، أن الفريضة تفضل النافلة ب70 درجة. يعني هذا يقول المولى سبحانه وتعالى: ولا يزال إذا أدى فرائضي واجتنب محارمي ثم أراد وطلب المحبوبية عند المولى سبحانه وتعالى، إن أراد ذلك فليقم بهمة عظيمة لله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي بما زاد على الفريضة يتقرب إلى الله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وثوابه حتى يحبه الله سبحانه وتعالى. الله يجعلنا وإياكم من الموفقين لطريق المحبة، ويجعلنا من المحبوبين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم. Lanjutan hadis, Rasulullah SAW berfirman, wa ma taqarraba ilai, Rasulullah meriwayatkan dari Allah hadis qudsi ini. Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dibandingkan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Artinya apa? Ibadah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah dari seorang hamba itu adalah ketika hamba itu melaksanakan semua apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum sibuk melakukan ibadah sunnah, lakukanlah semua kewajiban secara sempurna. Ibadah fardu itu pahalanya 70 kali lipat kalau dibanding ibadah sunnah. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keistimewaan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kalau ada orang ibadah sunnah, maka pahalanya setara dengan fardu. Kalau ada orang melakukan ibadah fardu di bulan Ramadan, setara seperti ibadah fardu 70 kali di selain bulan Ramadan. Hadis ini menunjukkan bahwa ibadah sunnah, ibadah fardu itu pahalanya adalah 70 kali lipat ibadah sunnah. Jadi ibadah fardu pahalanya 70 kali lipat dibanding ibadah sunnah. Nah, ini pertama. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, pertama lakukanlah kewajiban-kewajiban secara maksimal. Setelah itu jangan mencukupkan pada fardu saja. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidak henti-hentinya hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah sampai aku mencintai dia. Nah, jadi setelah melaksanakan ibadah fardu dengan sempurna, tambahlah dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Untuk apa? Untuk mencapai makom mahbubiyah, agar supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar supaya Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa menempuh jalan mahabbah, cinta kepadanya, dan semoga kita berhasil menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نعم. فقد قال الإمام الغزالي أنها لا تقبل النافلة إلا بعد أحكام الفريضة. ما هو إنسان يتهاون بالفريضة ويزيد في النوافل، لا، تؤدي الفريضة على الوجه المطلوب، على ما أمرك الله سبحانه وتعالى، هذا المطلوب. فلهذا ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن النوافل جوابر للفرائض، يعني يوم القيامة إذا هناك نقص في الفريضة حقك يكملها الله من جنسها، الصوم من الصوم، الصدقة بالصدقة، الصلاة بالصلاة. نعم. فلا تشغلك النوافل عن الفرائض، فمن شغلته الفرائض عن النوافل فهو معذور، ومن شغلته النوافل عن الفرائض فهو المغرور، كالذي يستر رأسه ويظهر عورته، هذا مغرور. يواظب على أكثر من الأوراد لكنه مقصر في المواظبة على الصلوات في أوقاتها، ومقصر في الصيام الواجب، ومقصر في الصدقة الواجبة، هذا مغرور. هذا يقول لا، أحب شيء أن تقوم على الواجب، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تزيد على الواجب بعد استكمال الواجب انتقل إلى النوافلة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النافلة هنا جنس شامل لكل طاعة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، كلها، في مندوب، سنة، ترك المكروه، كل ذلك من النوافل، من الطاعة. فكل طاعة تقربك الله زيادة على الفريضة نافلة، سواء من صيام أو من صدقة أو من صلاة أو غير ذلك من الطاعات، فهي نافلة أي زائد على الواجب. نعم. فإذا هو قام بذلك أحبه الله سبحانه وتعالى، أحبه الله. يقول هذا واجب ولا سنة؟ طالب العلم يواظب على المسنون كمواظبته على الواجب. فإذا أحبه الله نادى جبريل: يا جبريل إنه أحب عبدي فلان، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله أحب فلان فيحبوه، فيحبها أهل السماء فيعزونه ويكرمونه، ثم يوضع له القبول عند أهل الأرض. ما شاء الله. محبة الله سبحانه وتعالى. قال ضرب مثال لذلك، مثال: هذا ابني وهذا ابني. ضربت له مثال، قلت له: يا ولد روح جيب أنت الدين من عند هذا، من عند فلان، مبلغ كذا كذا، وهذا قلت له روح جيب المبلغ كذا كذا. فجاء هذا طرح هذا شال الفلوس، طرحها في بنكس وغلفها، وذاك جاء وطرحها على الأرض. لا شك تقول أن هذا الولد مؤدب، هذا بتحبه زيادة. مثال ذلك قال: أوصى لعبده، هذا عبد وهذا عبد، قال: خذ هذا الدرهم وأتياه بتفاحة أو فاكهة، وهذا عبد أتى بتفاحة. فالعبد اشترى تفاحة وهذا العبد اشترى تفاحة، لكن هذا جاء بالتفاحة وغسلها وقربها على إناء ثم وضع فيها شيء من ما يزينها ويطيب رائحتها، وذاك العبد الآخر جاء بها ما غسلها ولا طرحها وقع قدام السيد أمامه وكذا وطرحها أمامه. لا شك أن تقول هذا العبد أحسن وهذا العبد تحبه زيادة. ليش؟ لأنه عمل زيادة من نفسه. وهكذا المولى سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يعمل الزيادة من غير أن يكلفه بها ويأمره بها، فإن جاء به ما فعل ذلك إلا محبة في الله، والمحب لله يحبه الله، والذي قصده رضا الله يرضى الله عنه، فيكون العبد مقصده رضا الله، لا مجرد الثواب، بل الثواب حاصل، لكن يكون المقصد الأعظم في فعل الطاعات هو رضا الله سبحانه وتعالى. Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa
ibadah sunnah tidak akan diterima kecuali setelah melakukan kewajiban secara maksimal. Jadi kita itu pertama fokus bagaimana kewajiban-kewajiban kita itu terlaksana secara maksimal. Baru setelah itu fokus melakukan sunnah-sunnah. Jangan kebalik, sibuk melakukan sunnah padahal kewajibannya banyak yang terabaikan. Ibadah sunnah, setelah kita melakukan kewajiban secara maksimal, jangan mandek di situ. Lakukan kesunahan-kesunahan. Karena apa? Sebagaimana dalam riwayat, bahwa ibadah sunnah itu nanti akan nembeli kekurangan-kekurangan, kekurang maksimalan di dalam melakukan ibadah fardu. Jadi kalau ada orang melakukan ibadah fardu, dilakukan semua, cuman ada yang kurang maksimal. Nah ini nanti akan tertambal di hari kiamat dengan ibadah sunnah yang ia lakukan. Sesuai jenisnya. Kalau sholat fardunya sudah dilakukan, cuman ada yang kurang maksimal, ini akan ditambal dengan sholat sunnah. Zakat ditambal dengan sodako, puasa wajib tertambal dengan puasa sunnah, puasa-puasa yang kurang maksimal itu. Karena itu, jadi ada dua hal yang bisa kita ambil di sini. Pertama, jangan bingung sibuk melakukan sunnah kecuali setelah melakukan kewajiban secara maksimal. Perbaiki kewajiban terlebih dahulu. Setelah kita maksimal melakukan kewajiban, jangan mandek di situ, tapi tambahi dengan melakukan kesunahan-kesunahan. Orang yang melakukan sunnah tapi tidak melakukan wajib, ini ibarat seperti orang buka aurat tapi kupluan. Menutup kepala, pakai kopiah, tapi auratnya kelihatan. Nah ini ya lucu. Karena itu, jangan dibolak-balik. Kemudian yang dimaksud sunnah di sini mencakup semua yang diperintahkan oleh Allah, tapi tanpa diwajibkan. Baik itu sesuatu yang memang aslinya sunnah, atau meninggalkan perkara makruh. Kemudian itu tadi, jadi perbaiki kewajiban semaksimal mungkin, tambahi kesunatan, khususnya para santri, thalibul ilm, orang yang mendalami ilmu agama. Ini bagi dia harus memposisikan sunnah seolah-olah wajib. Jadi seorang santri jangan hanya cukup melakukan kewajiban, tapi lazimi ibadah sunnah seolah-olah itu wajib. Karena dengan begitu kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita akan dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril dan mengkabarkan pada malaikat Jibril bahwa Allah mencintai hambanya ini. Dan Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengumumkan di penghuni langit, para malaikat yang ada di langit, umumkan Jibril bahwa aku mencintai fulan. Karena itu cintailah hambaku ini. Allah memerintahkan malaikat untuk mencintai hamba ini. Dan kalau sudah dicintai oleh Allah dan dicintai oleh para malaikat penghuni langit, maka orang ini akan diterima ada di bumi. Perumpamaan bagi seorang yang hanya melakukan wajib tanpa menambahi dengan ibadah sunnah. Dan orang yang melakukan ibadah wajib dan ditambahi dengan ibadah sunnah adalah seperti dua anak. Ada seorang bapak punya dua anak. Dua anak ini diperintahkan. Anak pertama misalnya diperintahkan untuk minjam uang kepada seseorang, misalnya sekian, 1 juta misalnya. Anak kedua juga diperintahkan untuk minjam uang 1 juta pada orang lain. Ini kewajiban ini, minjam uang. Kemudian kedua anak ini sama-sama datang membawa uang yang disebutkan tadi, yaitu 1 juta. Anak pertama datang membawa uang 1 juta sesuai perintah abahnya. Cuman tidak hanya membawa uang 1 juta. Uang 1 juta jadi diwadahi amplop dengan rapi, ditutup itu dengan rapi, diberikan pada abahnya. Anak yang kedua membawa uang 1 juta, wis lungset kabeh, gak diamplopi, diletakkan ada di lantai. Ini bah uangnya bah. Keduanya sama-sama melakukan kewajiban. Cuman yang pertama melakukan kewajiban plus adab, tata krama dari dia sendiri. Sementara yang kedua melakukan kewajiban iya, tapi ngepres. Nah, tentu yang lebih dicintai oleh abahnya adalah anak yang pertama, padahal dua-duanya sama-sama melakukan kewajiban. Atau contoh lain, seorang tuan punya 2 pembantu. 2 pembantu ini sama-sama diperintahkan untuk beli apel di pasar. Dua-duanya sama-sama diperintahkan untuk beli apel. Budak pertama
Pembantu pertama disuruh beli apel di pasar 1 kilo. Pembantu kedua juga disuruh beli apel di pasar 1 kilo. Pembantu pertama datang, beli apel, kemudian pulang, apelnya dicuci, diwadahi, kemudian dikasih aksesoris sehingga menarik begitu. Nah, satunya lagi pembantu kedua datang sama bawa apel 1 kilo, cuma langsung dikasihkan pada saidnya, nggak dicuci, nggak diwadahi, kemudian nggak dikasih aksesoris. Nah, ini kedua pembantu ini sama-sama melakukan kewajiban. Kenapa? Sayyidnya, tuannya memerintahkan dia untuk beli apel. Dua-duanya melaksanakan kewajiban. Cuman pembantu pertama melakukan kewajiban dilebihi. Yang kedua ngepres. Lah tentu yang akan lebih dicintai dan disukai oleh tuannya adalah pembantu pertama. Begitu juga kita di dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya melakukan kewajiban dibanding orang yang melakukan kewajiban ditambahi kesunahan, tentu akan lebih dicintai oleh Allah hamba yang kedua, yaitu yang melakukan kewajiban disertai kesunahan. Tujuan kita di dalam ibadah ini bukan mencari pahala, tapi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah wajib, ibadah sunnah, tujuan kita mencari ridho Allah. Pahala akan datang kalau sudah ridho Allah kita dapatkan, pahala akan kita dapatkan. Jadi jangan beribadah untuk mencari pahala, tapi beribadahlah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. ثم يقول المولى سبحانه وتعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. إذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا قال: كنت سمعه الذي يسمع به، أي تولى الله سمعه فلا يسمع حرام، فلا يكون سمعه إلا فيما أحل الله. وبصره الذي يبصر به فلا ينظر إلى حرام، كان الله سبحانه وتعالى حافظا لسمعه وحافظا لبصره فلا ينظر إلى حرام. ويده التي يبطش بها كان الله حافظا ليده فلا يفعل بها ولا يبطش بها إلا فيما أحب الله لا فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ورجله التي يمشي بها أي أن الله سبحانه وتعالى يكون حافظا لرجله فلا يمشي بها إلا إلى ما أحل الله ولا يمشي بها إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم يقول المولى سبحانه وتعالى: ولئن سألني، طلب سؤال من الله سبحانه وتعالى أمرا من أمور الدنيا أو من أمور الدين أو من أمور الآخرة لأعطينه، أي يعجل الله سبحانه وتعالى بالإجابة. ولئن سألني، اللام لام القسم، والله الله يقسم بذاته العلية. لئن سألني، اللام لام القسم، ثم جاب اللام لام جواب القسم فقال لأعطينه. ولئن سألني لام القسم، أي طلب مني أمرا من أمر الدنيا والآخرة لأعطينه، اللام واقع في جواب القسم، لأعطيته ما يريد من سؤال من أمر الدين، من أمر الدنيا، من أمور الآخرة. وللأولياء والصالحين قصص كثيرة في استجابة دعواتهم وفي قضاء حاجات لأنفسهم ولغيرهم، فلهم كرامات عظيمة. بل جعل الله سبحانه وتعالى هناك كرامات ظاهرة كما وقع على أبي العلاء الحضرمي عندما كان مجاهدا في سبيل الله، وقد كان العدو يحول بينه وبينهم البحر، الماء، وليست عندهم سفن، فارتكب ومشى على الماء هو من معه من الجيش، وخيولهم تمشي على الماء كأنها تمشي على الأرض، كرامة لأولياء الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن العلاء الحضرمي في دعائه المولى: يا رب إنا عبيدك وفي سبيلك، اللهم يا علي يا حليم يا علي يا عظيم سهل لنا المشي على الماء كما سهلته لموسى وقومه، فكان الماء لهم يمشون عليه كأنهم يمشون على الأرض. هذه كرامة، وقد وقعت كرامات كثيرة لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وللأولياء والصالحين في كل زمان كرامات كثيرة. هذا كله بماذا؟ أظهر الله الكرامة، تقول للعباد المؤمنين: يا عبادي إن هذا عبدي محبوب أحبه، وهذه كرامتي إنما أظهرتها
لإظهار قدره وشرفه وكرامته ومحبته عندي، فأظهر الله، فهذا العبد أظهر الله، سمى كرامة، هذه كرامة. أما الذي تأتي على مدعي النبوة فتقول هذه معجزة. والكرامات هي عند الصالحين وعند القوم هي الاستقامة على طاعة الله، هذه هي أعظم الكرامات، أن يوفقك الله للاستقامة على الطاعة والعبادة والاستقامة في ترك المعصية، هذه هي أعظم الكرامات. لا تتوهم أن الكرامات الحقيقية أن تمشي على الماء أو تطير على الهواء، لا، الاستقامة على طاعة الله هذه هي أعظم الكرامات التي يرجوها العباد الصالحين من فضل الله سبحانه وتعالى. Kemudian lanjutan hadis. Tadi dikatakan bahwa orang itu kalau melakukan ibadah wajib secara maksimal kemudian ditambahi dengan ibadah sunnah maka akan dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, seorang itu dicintai oleh Allah, apa yang terjadi? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, kata Allah, maka aku akan menjaga pendengarannya. Ini makna dari hadis ini. Maka aku akan menjaga pendengarannya sehingga pendengarannya selalu digunakan untuk mendengar sesuatu yang membuat Allah ridho. Tidak pernah digunakan untuk mendengar sesuatu yang haram. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan aku akan menjaga penglihatannya. Dia tidak akan melihat sesuatu yang haram dengan matanya itu. Dia hanya akan melihat apa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan menjaga tangannya sehingga tangannya tidak akan digunakan untuk sesuatu yang bisa membuat Allah murka. Tangan itu akan selalu digunakan untuk membuat Allah semakin cinta kepada dia. Warijlahul lati yamshi biha. Dan aku juga akan menjaga kakinya. Kakinya tidak akan dibuat berjalan menuju tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Kaki itu akan terus berjalan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah. Allah akan menjaga seluruh anggota tubuhnya. Kemudian walain sa'altani la'utiyannahu. Kalau demi zatku, kata Allah. Walain sa'alani, ini lamnya lam qasam. La'utiyannahu lamnya lam jawab. Demi zatku, jika saja dia meminta apa saja kepadaku, pasti akan aku beri. Maksudnya secara cepat. Itu. Jadi kalau orang yang dicintai oleh Allah ini meminta apa saja kepada Allah, pasti, kata Allah, demi zatku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan permintaannya. Nah, banyak cerita-cerita wali-wali Allah ketika berdoa langsung diijabai oleh Allah itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah kisah Sayyidina Abul Ala Al-Hadrami yang waktu itu beliau berjihad fisabilillah bersama pasukannya melawan orang kafir. Kemudian beliau dikejar oleh orang-orang kafir, oleh pasukan kafir dikejar. Beliau bersama pasukan muslimin dikejar oleh orang-orang kafir. Sampai kemudian kepepet. Di hadapan beliau laut. Tidak ada kapal. Di belakang beliau musuh mengejar. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, bantulah aku untuk bisa selamat dari pasukan ini, pasukan kafir yang mengejar kami. Bantulah aku dan pasukan muslimin bisa menyeberang lautan ini sebagaimana Nabi Musa juga berhasil menyeberang lautan ketika dikejar oleh musuh-musuhnya. Akhirnya setelah berdoa, beliau ngajak pasukan, ayo masuk ke laut. Masuk ke laut. Ternyata mereka mengapung ada di atas laut itu. Bersama kuda-kudanya, jadi lari di atas laut seolah-olah ada jembatannya. Sama kuda-kudanya. Tidak ada yang tenggelam sampai akhirnya berhasil menyeberangi lautan itu. Musuh-musuhnya nggak bisa mengejar. Ini diantara contoh bagaimana seorang wali Allah itu kalau berdoa kepada Allah akan langsung dikabulkan. Begitu juga contoh-contoh yang lain sangat banyak sekali. Jadi sampai zaman ini, di zaman sekarang pun masih ada wali-wali Allah yang doanya akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karomah itu ditunjukkan oleh Allah. Jadi sesuatu yang luar biasa. Tampak pada seorang wali, ini namanya karomah. Apa manfaat dari karomah ini? Manfaat dari karomah, hikmah Allah memberikan karomah kepada wali-walinya ini adalah untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya yang lain, wahai hambaku, ini adalah
orang yang aku beri karomah ini adalah hamba yang aku cintai. Karomah yang aku tampakkan pada dia itu adalah untuk menunjukkan kemuliaannya di sisiku. Itu manfaatnya karomah. Cuman perlu kita sadari bahwa karomah terbesar adalah istiqomah ala taatillah. Ketika seseorang itu selalu melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi maksiat-maksiat Allah, itu karomah terbesar. Bukan terbang di atas udara atau berjalan di atas air. Bukan itu justru karomah kecil. Karomah besar itu ketika seseorang itu mampu istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la in sa'alani la u'tiyannah aqsama yamin al-Maula Subhanahu wa ta'ala. Wa qala wa la in ista'adani la u'idanna wa aqsama yamin kadhalik. أي أن والله إن عبدي هذا إذا تعوذ بي أي استجار بي من أمر يخافه لأعيذنه. فمن تسوى الشيطان يزين له الحرام، من تستجير به؟ بالله سبحانه وتعالى يزين لك الحرام. بماذا؟ بإيش تفعل؟ تستجير بالله. يقول أحد المشايخ لمريده إذا يخطر لك الشيطان خواطر سوء ماذا تفعل؟ قالوا يجاهده. فإذا زاد عليه قالوا يجاهده. فقال له بسألك سؤال، إذا كان أنت تمشي ومررت على غنم ولها كلب يحرسها، فمررت فإذا الكلب ينبح عليك بيؤذيك، قال إيش بتفعل؟ قال له بأرده على قدر جهدي واستطاعتي. وأنت تمر زاد في نبحي عليك وإيذاك، قال بأرده. قال لا، الأولى من ذلك أن تنادي صاحب الغنم، إيه كف كلبك نحن بنمر لو سمحت شيل الكلب حقك كذا، صح؟ وهكذا الشيطان هذا من أعداء الرحمن عندما يأتيك بالخواطر والهواجس ويزين لك المعاصي تستجير بمن؟ بالرحمن رب الإنس والجان. يا رب أجرني من وسواس الشيطان، يا رب احفظني من وسواس الشيطان. تتوسل وتستعيذ الله من خواطر الشيطان، فهو الذي استجار، لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. وهكذا فإنه قد كان أحد من المريدين الصادقين مجتهدا في طاعة الله، لكنه قد تخطر عليه خواطر، كلما خطرت خاطرة له سوء التجأ إلى الله وطلب المعونة من الله، فما يستيقظ إلا وقد أذهب الله سبحانه وتعالى عنه من ذلك الوسواس، حتى إذا عاد إلى الالتجاء والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، فيذهب الله عنه ذلك الوسواس الذي يلهيه عن عبادة ربه سبحانه وتعالى. وهكذا العبد، فإنك كلما طلبت من مولاك شيئا أعطاك إياه. الله أمرك بالدعاء ووعد بالإجابة، ما عليك إلا أن تدعو الله، والله قال ادعوني أستجب لكم. أنت عليك الدعاء والإجابة لمن؟ للمولى سبحانه وتعالى. فثم قد لا تطلب الأمر بربك ولا تطلبه بنفسك، فما تعسر أمر طلبته بربك ولا تيسر أمر طلبته بنفسك، لكن اعلم أن ما تطلبه بربك سبحانه وتعالى يستجيب الله سبحانه وتعالى وييسره في الحال لك. فالدعاء مستجاب، لكن قد يعجل وقد يؤخر، قد يعجل في الحال وقد يؤخر زمان، وقد لا يكون إلا في يوم القيامة. قال أنه تعرض على العبد خزائن يوم القيامة، يقول للمولى سبحانه وتعالى لعبدي أتدري ما هذه الخزائن؟ قال هذه دعواتك ادخرتها لك. فيتمنى العبد يوم القيامة مما يرى الفضل العظيم من المولى الكريم أنها لم تستجب له دعوة في الدنيا، لما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الكثير من المولى الكريم سبحانه وتعالى. أيها العبد ادعو الله واسأل الله واستعذ بالله وحسن ظنك في الله أنه يعطيك ما ترجو،
فإن أخرها فعرف أن ذلك لحكمة أخرها، فاحمد الله سبحانه وتعالى على العطاء الحال، واحمد الله سبحانه وتعالى على التأخير أو على عدم الإجابة، لأنه يدخرها لك في يوم القيامة. وتعوذ من الله من كل ما تخاف، وأولى شيء هو الاستعاذة من العدو وظاهر العداوة وهو الشيطان الرجيم، فإنه يسول الإنسان ويهجم ويرمي بسهامه وخواطره بالوسواس حتى يخرجه عن عبادة رب الناس ويشغله بالوسواس الخناس، فالعياذ بالله. يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه المجير لك من الشيطان الله، شيطان الإنس وشيطان الجن، المجير لك الله سبحانه وتعالى. فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستجر بالله، فإن الله هو المجير لعباده الصادقين. Kemudian dilanjutkan di dalam hadis ini, wala ini sta'adani lau'idanna. Kembali Allah pakai lam qasam, bersumpah, demi zatku, jika hamba yang aku cintai itu meminta perlindungan kepadaku, maka pasti aku akan memberikan perlindungan. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, wali-walinya Allah, kalau meminta perlindungan dari apa saja, pasti akan diberi perlindungan oleh Allah dengan perlindungan yang sangat kuat. Di antara hal yang harus betul-betul kita minta perlindungan dari Allah adalah gangguan setan. Karena setan ini menghiasi perkara yang haram. Jadi perkara yang haram ditampakkan seolah-olah indah. Ketika kita merasa ada hal seperti itu, kok setan itu seperti menghiasi perkara haram dalam hati kita sehingga kita tertarik. Ketika itu terjadi, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah seorang masyayikh, seorang murabbi, itu menanyai salah satu muridnya, wahai muridku, kalau setan membisiki bisikan-bisikan buruk kepadamu, apa yang kamu lakukan? Jawabannya si murid, ya aku akan berusaha melawannya, aku akan mujahadah. Kalau tetap bisi, ya aku lawan lagi. Kalau tetap bisi, ya akan aku lawan lagi. Ini jawaban si murid. Ini jawaban yang kurang pas. Kemudian saya ini kembali nanyai, wis, tak kasih pertanyaan lain. Kalau kamu sedang menjaga kambing, kemudian datang serigala atau anjing, mau memangsa kambing kamu. Anjing ini menggonggong, mau memangsa kambing kamu. Apa yang kamu lakukan? Ya aku akan mengusir anjing itu. Kalau dia menggonggong lagi, ya aku usir lagi. Kalau dia mendekat lagi, ya aku usir lagi. Sampai kapan? Itu cara pintas untuk segera menghentikan gangguan anjing kepada kambing kamu. Panggil pemilik anjingnya. Pemilik anjingnya panggil, suruh bawa anjingnya. Selesai, beres. Itu kalau kamu yang ngusir balik lagi, tapi kalau pemiliknya nurut dia ke pemiliknya. Udah, panggil pemiliknya, suruh bawa anjingnya, suruh menjauhkan anjingnya dari kambingmu, selesai. Begitu juga setan. Kalau kamu dibisiki setan untuk melakukan keburukan, maka segeralah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Kalau Allah sudah memberikan perlindungan pada kamu, setan tidak akan mampu lagi untuk mengganggu kamu. Kemudian, ini baik setan manusia atau setan jin. Karena setan ada dua jenis itu, setan manusia atau setan jin. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, termasuk meminta perlindungan tadi adalah berdoa. Dan Allah berjanji untuk mengijabahi. Dan kalau meminta sesuatu kepada Allah, mintalah dengan Tuhanmu. Memintalah kepada Allah. Jangan mengandalkan usahamu. Jangan mengandalkan dirimu. Karena dikatakan bahwa sesuatu itu kalau kamu berusaha menggapainya dengan bantuan Tuhanmu, dengan bantuan Allah, tidak akan ada yang susah. Tapi sebaliknya, kalau kamu berusaha menggapai sesuatu, mengandalkan usahamu, mengandalkan dirimu, maka tidak akan ada sesuatu yang mudah. Semuanya akan susah, kesulitan. Cuma, yaitu tadi, kita diperintahkan doa, dan Allah berjanji untuk mengijabahi. Ijabah ini banyak modelnya. Jangan kesusu, jangan terburu-buru. Doa, waduh, saya doa kok tidak dikabulkan sama Allah. Jangan begitu. Allah berjanji pasti akan mengijabahi. Cuman ijabah itu kadang-kadang kontan seketika datang, kadang-kadang diakhirkan oleh Allah. Dan penundaan oleh Allah ini karena hikmah.
Karena Allah lebih paham mana yang terbaik untuk kita. Bisa jadi kalau kita dikasih sekarang justru menjadi sebab kita itu tidak bahagia, menjadi sebab kita itu celaka. Waliyadzubillah. Karena itu ketika berdoa kepada Allah, kemudian kok tidak kunjung diijabahi oleh Allah, jangan menganggap Allah nggak mengijabahi. Itu diijabahi, cuman ditunda sampai waktu yang lebih tepat. Atau bahkan bisa jadi ijabah Allah itu nanti dikasihkan di akhirat. Jadi di dunia tidak dikabulkan, dikabulkan ada di akhirat. Nanti ada di akhirat itu, di hari kiamat, seorang hamba yang dia kaget. Kenapa? Dia mendapatkan gudang pahala yang begitu besar. Jadi dibukakan gudang, di dalamnya itu isi pahala yang luar biasa besar. Dia kaget, ya Allah, ini pahala apa? Saya tidak pernah melakukan ibadah yang aneh-aneh, yang macam-macam. Ini kok pahala besar, ini pahala apa? Akhirnya dijawab, ini adalah doa kamu. Kamu dulu di dunia sering berdoa, tidak aku kasih di dunia, sekarang tak kasih di akhirat. Ketika dia mendengar jawaban itu, akhirnya dia berharap, ya Allah, seandainya dulu di dunia tidak pernah engkau ijabahi doaku, aku akan lebih senang. Kenapa? Saking besarnya balasan Allah ada di akhirat. Karena itu jangan kemudian kita itu bersedih ketika kita berdoa dan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi Allah menunda karena demi kemaslahatan kita, atau justru Allah mempersiapkan balasan yang jauh lebih besar, tidak ketemu berapa kali lipatnya, tidak bisa terhitung nanti di hari kiamat. روي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إلى آخر سورة الحشر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وكل الله سبحانه وتعالى ب70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. هذا إذا قالها حين يصبح، ومن قالها حين يمسي كذلك وكل الله ب70 ملكا يصلون عليه أي يسألون له الرحمة من الله، يستغفرون له. صلاة الملائكة استغفار حتى يصبح. إذا قال في المساء أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات، وآخر سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن إلى آخر السورة 3 مرات في المساء وكل الله ب70,000 ملك حتى يصبح، وإن مات في تلك الليلة مات شهيدا. فضل من الله عظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. وهكذا من واظب على هذه التعويذة المباركة أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، حفظه الله سبحانه وتعالى من وساوس الإنس والجن في ذلك اليوم، وإن قالها في المساء حفظه الله من أذية الإنس والجن في تلك الليلة. فالله يحفظنا وإياك من وساوس الشيطان. وكذلك هذا الذكر الذي ورد في الأحاديث الصحيحة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. من جاء به إذا من نزل منزلا وأتى به لم يضره إنس ولا جن ولم تضره حيوان ولا حية ولا عقرب بإذن الله سبحانه وتعالى. فليتحصن العبد بالله من شر مخلوقات الله من الشياطين الإنس ومن شياطين الجن. فالله يجعلنا وإياكم في الحصن الحصين من هواجس الشياطين ومن أذية المؤذين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين ومن شياطين الإنس والجن أجمعين. ويجعلنا وإياكم محفوظين مرزوقين مزودين بكل خير من خيرات الدنيا والدين بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الرؤوف الرحيم. Kemudian penting sekali bagi kita untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah dari segala macam keburukan. Di antara takwid atau permintaan perlindungan kepada Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah setiap hari kita diperintahkan pagi dan sore untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali dan membaca akhir surat Hasyr, 3 ayat terakhir
surat Hasyr, yaitu law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu 3 ayat terakhir di surat Hasyr. Nanti lengkapnya bisa dilihat surat Hasyr 3 ayat terakhir. Nah, siapa yang di pagi hari membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan 3 ayat tersebut sebanyak 3 kali, maka kalau itu dibaca di pagi hari, maka Allah akan ada 70.000 malaikat yang memintakan istighfar untuk dia. Jadi bukan hanya 1 malaikat, 70.000 malaikat akan memintakan istighfar untuk dia sampai masuk sore, sampai sore hari. Kalau dia mati pada siang itu, maka tercatat sebagai orang yang mati syahid. Ini kalau dibaca di pagi hari. Kalau dibaca di sore hari, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan 3 ayat surat Hasyr, 3 ayat terakhir, itu dibaca 3 kali di sore hari, maka sepanjang malam dia akan dimintakan istighfar oleh 70.000 malaikat, dan kalau mati di malam itu akan tercatat sebagai orang yang mati syahid. Begitu juga ada takwid yang lain, yaitu siapa yang membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdhurun. Siapa yang membaca takwid yaitu a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. Ini salah samar. Yang membaca 3 kali, maka dia akan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan, dari murkanya Allah, dari siksanya Allah, dari kejelekan semua hamba-hamba Allah, dari bisikan-bisikan setan, tidak didekati oleh setan. Jadi a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Kemudian juga zikir yang lain yang sering kita baca di rotib biasanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nah, ini 3 kali pagi dan sore dibaca. Ini siapa yang baca ini 3 kali, maka dia tidak akan diganggu oleh manusia, oleh jin, tidak akan diganggu oleh ular, kalajengking dan segala macam keburukan lainnya. الله يحفظنا وإياكم من شر المؤذين من شر ابن عدم، وجعلنا في الحصن الحصين من جميع الآذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات، ويقربنا من عباده الصالحين المحبوبين، ويحببنا إليه محببه إلينا، ويجعلنا وإياكم من المحبوبين عند النبي محمد الرؤوف الرحيم يا رب العالمين، ويخلينا عن كل خلق ذميم، ويحلنا بكل خلق حميد كريم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم، إنه على ما يشاء ويجيب بدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.